반갑습니다. Encantado de verles. 자, 오늘 제목 한번 읽어볼게요. Leamos juntos el día de hoy, el título del día de hoy. 축복을 받은 아담. Y es la bendición que recibió Adán. 성경에 아담이라는 말은 사람이라는 의미가 있다라고 들었어요. Podemos ver que el significado de Adán puede ser como el primer hombre, ¿no? 하나님이 지으신 첫 번째 사람. Porque fue la primera persona que Dios creó. 창세기 2장 1절에서 17절 말씀을 주셨어요. Y se nos ha dado esa palabra en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 17. 어떤 축복을 받았는지 성경이 자세히 기록이 되어 있어요. Y en la Biblia está escrito qué tipo de bendiciones hemos recibido detalladamente. 창세기 1장 26절 말씀이에요. Es la palabra de Génesis capítulo 1, versículo 26. 사람을 만드시기 전에 하나님이 이 사람을 만들어서 Antes de que Dios creara el ser humano, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, 다스리고 정복하고 번성케 하자 이랬어요. para que señoreen los peces del mar y en las aves de los cielos. 하나님의 뜻대로 창조되어졌어요. Entonces, fuimos creados conforme a la voluntad de Dios. 처음부터 하나님을 만났어요. Desde el principio nos encontramos con Dios. 하나님의 영이시고 육을 가졌는데 이 육 안에 하나님의 영이 들어오셔서 하나님을 잘 알 수 있게 하셨어요. Claro, nosotros somos, Dios es espíritu, pero nosotros somos carne y Dios permitió que ese espíritu entrara en esa carne física. 그래서 아담은 천재예요. Por eso, Adán es el primero ser existente. 모든 동물도 다스릴 수 있어요. Y él puede gobernar sobre todo, señorear sobre todos los animales. 식물도 다스릴 수 있어요. Y también sobre todas las plantas. 물고기도 다스릴 수 있어요. También sobre todos los peces. 하나님 아는 지혜도 있어요. Y también tiene la sabiduría que proviene de Dios. 그래서 최고의 존재예요. Por eso es una existencia, pero de gran manera. 그래서 행복한 가정도 만들었어요. Y también formó a la familia que fue feliz en gran manera. 하나님이 예쁜 여자도 만들어 주셨어요. Y también Dios creó a una hermosa mujer. 그래서 남자와 여자는 하나님의 형상대로 같이 만들어졌어요. Así, tanto hombre como mujer fueron creados al mismo tiempo a la imagen y semejanza de Dios. 서로 사랑하면서 하나님을 예배하고 하나님 말씀에 순종하는 거예요. Entonces, entre ellos, amándose, daban culto delante de Dios, obedeciéndole a Él. 그리고 자녀도 여전히 낳으면 이 축복을 전달하는 거죠. Y entonces, claro, si tenían hijos, habían de transmitir esa bendición a sus hijos, ¿verdad? 그런데 그 가정에 문제가 생겼어요. Pero esa primera familia tuvo un gran problema. 하나님이 먹으면 모든 걸 마음대로 어떤 열매도 먹어도 되지만 선악을 알게 한 나무의 열매를 먹으면 죽는다 하셨어요. Claro, Dios dijo, podéis comer de todos los frutos de los árboles del huerto, pero menos uno, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. 그런데 하늘에서 떨어진 자, 하나님께 범죄하고 쫓겨난 마귀, 사탄이라고 하는 타락한 천사가 이 사람을 미혹했어요. Entonces, este ángel corrompido, que es el diablo o Satanás, que conlleva que el ser humano esté separado de Dios, que conlleva que el ser humano continuamente esté en tentación, provocó esa tentación para que el ser humano esté separado de Dios. 하나님을 안 믿는 죄를 지었어요. Y al final, pecaron en el hecho de no creerle a Dios. 마귀를 따라가 버렸어요. Y comenzaron a seguir al diablo. 이제 하나님을 알 수 있는 영이 죽은 거예요. Entonces, el espíritu que podía conocer a Dios ahora ha muerto en ese ser humano. 죄를 지은 아담을 하나님이 떠나버렸어요. Entonces, Adán, quien pecó, quedó separado de Dios. 그래서 인간에게 죄가 뭐냐? Entonces, para el ser humano, ¿qué es el pecado? 하나님을 안 믿고 떠난 것 죄예요. El pecado es no creer en Dios y estar separado de Dios. 그래서 마귀가 속에 들어와 버렸어요. Y es por eso que el diablo entró a gobernar la vida del ser humano. 그리고 이제는 마귀 심부름을 해요. Y ahora viven sirviendo al diablo.
하나님이 마귀를 가두기 위해서 지옥을 만들었어요. Pero Dios, para encarcelar al diablo, Él preparó el infierno para ese ser. 근데 마귀를 따라다니다가 사람도 같이 갇히게 되었어요. Pero las personas siguiendo a este ser espiritual, al final irán juntos a este infierno. 이런 문제를 가지고 자녀를 낳는 거예요. Y con estos problemas, poseyendo esos problemas, tienen hijos las personas. 그래서 가정이 행복하지 않아요. Entonces las familias no son felices para nada. 하나님 없는 가정. Una familia que no tiene a Dios. 그래서 함께 하나님 예배하던 자가 이제는 죽이고 망하는 사단에게 잡혔기 때문에 다투게 되었죠. Entonces, como esa familia que debía de dar culto delante de Dios, ahora como están separados de Dios, están muertos y siguiendo al diablo. 자녀도 어렵게 되어졌어요. Y también los hijos tienen dificultades en esto. 그래서 사람들은 마귀가 유혹하는 것에 속아서 Es por eso que el diablo, Satanás, engañó al ser humano y fueron tentados. 마약도 해요. Y ahora muchos consumen drogas, 술도 먹어요. también están en el alcohol, 담배도 피워요. también fumando. 몸도 망가지고 삶도 망가져요. Entonces su cuerpo y su vida están pereciendo. 호기심에 먹었든 화가 나서 먹었든 망치는 거예요. Entonces, aunque estén enojados y consumen esas cosas, al final no llena su ser en sí. 그런데 이런 사람을 대상으로 또 속이는 자가 있어요. Pero hay otro ser que engaña a esas personas en sí. 고치고 치료한다 하면서 Aún diciendo que después de sanar a esas personas. 마귀가 역사하는 주술을 한다든지 부적을 붙인다든지 구술한다든지 속이는 걸 또 해요. Entonces el diablo engaña a las personas haciéndoles creer que son sanados a través de la brujería, a través de la adivinación o el chamanismo. 그래서 하나님을 모르는 사람들은 귀신이 가져다주는 저주를 점점점 더 많이 받게 되어서. Entonces las personas que no conocen a Dios continuamente vienen esos demonios a la vida de ellos y traen continuamente maldiciones a sus vidas. 이 모든 문제가 어디서 왔느냐? Pero todos esos problemas, ¿de dónde provienen? 하나님을 믿지 않고 떠난 죄 때문에 온 거예요. Esos problemas vienen a causa del pecado que no creen en Dios y este pecado de estar separados de Dios. 그래서 마귀를 이길 수도 없고 피할 수도 없고. Por eso no pueden vencer al diablo y evitar tampoco al diablo. 하나님이 말씀하셨어요. Pero Dios dijo así en su palabra. 여호와를 악망하라. Isaías 40:31. 하나님을 만나면 돼요. Que los que esperan en Jehová pueden encontrarse con Él. 하나님을 만날 수 있는 길을 아무도 몰라요. ¿Por qué? Porque no cualquier ser humano conoce el camino para encontrarse con Dios. 그래서 하나님이 예수 그리스도를 보내시기로 하셨어요. Es por eso que Dios prometió enviar a Jesucristo. 그래서 예수님이 오셔서 하신 말씀이에요. Vino Jesús y dijo esta palabra. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 하나님 떠나 영이 죽고 마귀에게 장악된 사람을 건질 길이라 하셨어요. Que yo soy el camino para librarlos de estar esclavos por el diablo y de este pecado de estar separados de Dios. 그래서 마귀를 멸하러 오신 분. Por eso Él vino para deshacer las obras del diablo. 하나님을 떠나 죽은 영을 살리는 길로 오셨어요. Él vino para hacer el camino para salvar a las personas que están separados de Dios y atrapados por el diablo. 그래서 우리의 모든 죄를 예수님은 짊어지신 거예요. Es por eso que Jesús conllevó todos nuestros pecados en sí mismo. 그래서 하나님을 모르고 떠나서 망할 수밖에 없는 죄의 문제를 해결하신 겁니다. Y Él solucionó todo este problema del pecado en el cual no nos permite conocer a Dios. 하나님 알지 못하는 우리에게 하나님을 만날 수 있도록 하나님을 알려주시는 선지자로 오셨어요. Entonces Él es el profeta y vino como Él para poder conocer a Dios y para que podamos encontrarnos con Dios. 그래서 이름을 예수라고 했어요. Por eso decimos que el nombre de Él es Jesús, 구원자. el Salvador. 그리스도가 되셔서 우리를 구원하신 거예요. Entonces Él se hizo el Cristo y se hizo nuestro Salvador. 그래서 요한복음 1장 12절의 약속이에요. Y es una promesa en Juan capítulo 1 versículo 12.
예수님이 나의 죄를 해결하신 분, que Jesús es aquel que soluciona mis pecados, 나를 망하게 하는 마귀를 멸하신 분, es aquel que deshace las obras del diablo, ese diablo que me quiere hacer perecer. 지옥과 영원한 형벌을 피하고 하나님께로 인도하시는 분. Y Él me guía ante Dios y evita que yo vaya al juicio y a la ira eterna del infierno. 예수님이 이 일을 하시는 분이야. Y estas obras solamente lo hace Jesús. 그래서 내 안에 Por eso Él en mí, 나를 사로잡고 있는 마귀를 이길 수 있는 이 예수를 este Jesús que puede vencer a aquel diablo que me tiene atrapado. 나의 구주와 주인이 되어야 해. Ahora Él tiene que ser tu Salvador y tu Señor. 하나님을 마음에 믿고 입으로 말하면 찾아오신다 했어요. Pero dice la palabra que si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, Él vendrá ante ti. 예수님이 그 길이에요. Porque Jesús es ese camino. 그래서 우리는 지금까지 우상 섬기고 점을 치고 부적을 붙이고 그렇게 살던 나라도 하나님은 예수님을 영접만 하면 돼. Por eso, no importa en qué nación estés, solamente debes de aceptar a Jesús aún cuando ya hayan hecho adoración a los ídolos o estén haciendo otro tipo de cosas como adivinación. 하나님은 어디나 계세요. Pero en donde sea Dios se encuentra. 누가 믿고 영접하면 만나져요. Entonces, cualquiera que crea en Él y le acepte puede encontrarse con Dios. 기도할게요. Oremos para esto. 하나님 아버지, Dios Padre, 하나님 떠나서 está separados de Dios. 마귀에게 잡힌 나를 Yo que estaba atrapado por el diablo, 구원해 주시기 위해 para darme esta salvación. 하나님이 보내신 Dios has enviado 예수님이 a Jesús. 십자가에 피 흘려 죽으시고 Él murió en la cruz y derramó de su sangre. 부활하셔서 También resucitó. 나의 그리스도가 되심을 Y Él se hizo mi Cristo. 말씀으로 믿습니다. Creo que Él se hizo el Cristo y lo creó a través de la palabra. 내 영혼 속에 En mi espíritu y alma, 마음 속에 en mi corazón, 예수님을 que Jesús, 그리스도로 믿습니다. creo que Él es el Cristo. 나의 주인이 되셔서 Que Él sea el dueño, por favor. 하나님 형상 회복되게 해주세요. Dios, que pueda restaurar la imagen y semejanza tuya en mí. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 하나님을 만나면 이제는 하나님이 자녀가 되었어요. Entonces, si ahora se encuentran con Dios, ustedes ya pueden ser hijos de Dios. 하나님의 자녀니까 뭐든 하나님께 말하면 돼요. Entonces, como eres hijo de Dios, puedes entregar todo ante Dios. Filipenses 4:7. 기도라고 해요. ¿Cómo? A través de la oración. 하나님이 예수님 이름으로 하나님께 기도하면 하나님이 책임진다 하셨어요. Entonces, si oras en el nombre de Jesús, Dios se responsabiliza de ti. 이제는 아담에게 주신 축복을 우리도 받을 수 있게 되어졌어요. Y por eso la bendición que recibió Adán, nosotros también la podemos recibir ahora. 성경에 증거가 있어요. Y en la Biblia hay evidencias. 그래서 성경의 증거를 보는 거예요. Por eso ahora tenemos que ver las evidencias en la Biblia. 요셉이에요. Por ejemplo, está aquí José. 창세기 37장 1절에서 11절에 기록되어 있어요. Y esto es escrito en Génesis capítulo 37, versículo 1 al 11. 요셉은 어릴 때부터 José desde pequeño, 하나님을 만나고 누렸어요. él se encontraba con Dios y disfrutaba de esto. 요셉이 기도했는데 하나님이 요셉의 미래를 보여주셨어요. Y continuamente José en oración, Dios le mostró el futuro a José. 요셉에게 해도 달도 별도 절했어요. Vemos que tanto el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante José. 요셉은 이렇게 하나님이 자기를 어떻게 쓸 건지 미리 알았어요. Y Dios de antemano le mostró a José cómo él había de usarle a José. 그래서 요셉은 미래를 미리 아는 지혜를 갖게 된 거예요. Y claro, José tenía de antemano esta sabiduría que conocen a Dios. 그래서 요셉은 하나님과 항상 함께하는 지혜자예요. Y es por eso que José siempre estaba con el Dios verdadero y de ahí disfrutaba de esta sabiduría. 다니엘에게도 기록되어져 있어요. Lo mismo vemos en la vida de Daniel. 다니엘 성경을 읽어보시면 좋겠어요. Sería bueno que leyeran la palabra en Daniel capítulo 5 del versículo 10 al 12, capítulo 6 del capítulo 6
del versículo 1 al 22, 하나님이 다니엘에게 얼마나 많은 지혜를 주셨느냐 하면 vemos cómo Dios le dio mucha sabiduría a Daniel en Daniel capítulo 1, versículo 20. 바벨론 나라에 포로로 잡혀갔는데도 Él, aunque fue en cautiverio por la nación de Babilonia, 그 큰 나라의 박수, 술객, 뭐 점술가 모든 사람이 합친 것보다 10배나 뛰어난 지혜가 있다 했어. dice la palabra que él tuvo más sabiduría que todos los astrólogos sabios de ese lugar, de esa nación. 이것을 왕도 알고 모든 백성도 알아요. Y esto lo conocían los reyes y todas las personas. 그래서 그리스도가 오실 것을 믿고 하나님을 믿는 다니엘은 어마어마한 지혜로 그 바벨론의 총리가 되어 있었어. Y Daniel fue gobernador de Babilonia, recibiendo gran sabiduría para gobernar esta nación, pero vemos que él también creía en Dios y en el Cristo que había de venir. 다윗에게도 하나님이 어려서부터 지혜를 주셨어요. También Dios le dio sabiduría a Daniel cuando era pequeño. Salmos capítulo 78, versículos 70-72. 다윗은 양치는 목동이에요. Vemos que él era pastor de ovejas. 근데 하나님이 다윗을 왕으로 세우실 걸 미리 약속했어요. Pero Dios de antemano le prometió a David que lo usaría como rey en 1 Samuel capítulo 16 versículo 13. 다윗에게 하나님의 신으로 충만해졌어요. Dice la palabra que David fue lleno del Espíritu de Jehová. 다윗 왕 이야기 알죠? Ustedes conocen bien sobre la historia del rey David, ¿verdad? 그것이 하나님의 자녀가 받은 축복이에요. Y esta es la bendición que reciben los hijos de Dios. 솔로몬 왕에게도 하나님은 지혜를 주셨어요. Y vemos que también Dios le dio sabiduría al rey Salomón en Proverbios capítulo 1 versículo 7. 그런데 다니엘이 말했어요. Pero Daniel confesó esto. 잠언 1장 7절 말씀이에요. Es Daniel capítulo 1 versículo 7. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다라고. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. 그래서 하나님을 떠나서 아무리 머리가 좋아도 Por eso, estando separados de Dios, aunque sean muy inteligentes, 지혜가 있다 해도 aunque digan tener sabiduría, 사단에게서 못 빠져나가. no pueden salir de la esclavitud de Satanás. 사단 심부름을 하다가 지옥 가는 거. Al contrario, sirven al diablo y irán al infierno. 우리 비록 예수님을 영접한 하나님 자녀지만 어리고 또 아는 것이 많지 않다 해도 Por eso, aunque no hayan muchas personas que conozcan a Dios y que conozcan a Dios, que puedan recibir esta sabiduría. 천지를 만드신 하나님이 함께 하세요. Pero Dios está junto con ellos. 사람을 성공시키고 실패시킨 하나님 손에 있어요. Vemos que en las manos de Dios está el levantar o el hacer caer a las personas. 하나님의 자녀된 우리는 지금 있는 형편 그대로 Incluso nosotros, como estamos ahora, somos aquellos que podemos disfrutar esta bendición. 예수 이름을 하나님께 기도하면 돼. Y solamente deben de orar en el nombre de Jesús ante Dios. 하나님의 소원은 전 세계 사람이 다 하나님 알기를 원해요. Y el deseo de Dios es que todas las personas en el mundo puedan conocer quién es Dios. 그래서 우리 모두 어떻게 이 복음을 다른 사람에게 알게 할 수 있을까? Entonces, ¿cómo será posible que nosotros podamos hacer conocer este evangelio a otras personas? 하나님께 기도하며 매일매일 하나님이 준 지혜로 살아가요. Entonces, todos los días orando ante Dios, tenemos que vivir con la sabiduría dada por Dios. 그래서 아담이 받았던 그 축복을 우리 렘넌트들도 함께 찾아내야 해요. Entonces, ahora, ustedes remanentes deben de buscar esas bendiciones, al igual que la recibió Adán. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 하나님이 처음부터 desde el principio, 함께 하셔서 estás con nosotros. 만물을 다스리는 지혜를 주셨는데 Nos diste la sabiduría para poder señorear todos los peces, todos los animales. 마귀에게 속아 다 빼앗겨 버렸습니다. Fuimos engañados por el diablo y se nos arrebataron todas las cosas. 이제 예수 그리스도를 믿고 하나님 자녀가 되었습니다. Ahora creemos en Jesucristo y somos hijos de Dios. 이 다스리고 정복할 수 있는 지혜 주셔서 Danos la sabiduría para poder señorear y conquistar, por favor. 전 세계 사람들에게 Y que en todas las personas del mundo, 하나님이 살아계심으로 que Dios que es viviente,
그리스도를 믿음으로 만날 수 있다는 것을 que creyendo en Jesucristo pueden encontrarse con Dios, 전하는 전도자가 되게 해주세요. que puede ser ese evangelista que proclame esto, por favor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 자, 축복을 주신 하나님께 영광. Demos la gloria ante Dios que nos da las bendiciones.